Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu kami ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan ya Bapa boleh selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih yang terindah, Kami puji nama
kagumi. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita siapkan kembali hati kita untuk menerima siap perkataan Tuhan yang disampaikan lewat hambanya pada hari ini. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah kami semakin dekat padamu ya Bapa. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, Hatiku tak tahan menunggu-Mu. bagai padang gersang. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku dan bawaku untuk lebih dekat lagi
Engkau dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami haus Tuhan seperti rusa. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau selalu ya Tuhan dekat di dalam aliran sungai-Mu. Supaya pada saat Engkau mengalir Tuhan, hidup kami diperbaharui. Pada saat kami terus mendapatkan siraman rohani-Mu Tuhan, hidup kami boleh terus dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah seorang pribadi yang mengenal setiap kehidupan kami. Dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami Tuhan, Engkau mengerti Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi segala beban kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan semuanya apa yang kami rasakan ya Tuhan hari-hari ini. Tapi ya Tuhan biarlah sore hari ini kami mau Tuhan merasakan sukacita-Mu. Kami mau merasakan pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Dari rumah kami masing-masing Tuhan kami mau terus pancarkan akan sukacita itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang urapi kami semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu, murid-murid-Mu ya Tuhan sore hari ini. Sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan Tuhan, itu boleh jatuh di dalam tanah yang subur. Itu boleh berbuah ya Tuhan. Kami boleh melakukan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semuanya. Engkau berikan kami hati sebagai hamba, telinga seorang murid ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore semuanya. Schönen Nachmittag zusammen. Senang sekali saya boleh hadir kembali untuk melayani kita semua di dalam ibadah sore hari ini. Ich freue mich, dass ich euch heute dienen kann in unserem Gottesdienst. Saya dan seluruh seisi keluarga saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Xi Fat Sai semuanya buat kita semua. Ich und meine Familie wünsche euch frohes neues Jahr. Gong Xi Fat Chai. Ya, saya terus berdoa biar di dalam tahun yang baru ini Tuhan memberikan di dalam setiap kehidupan kita ketenangan, keberanian, terutama untuk kita menghadapi di masa-masa yang sukar di ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Und ich bete, dass Gott uns alle Ruhe und Mut geben in alles, was wir begegnen müssen. Yuk, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita angkat iman kita. Kita mau bacakan deklarasi iman kita, sehingga kita mendapatkan satu kekuatan dan yakin dan percaya semua yang kita katakan ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita semuanya. So lass uns zusammen unsere Glaubenkenntnis deklarieren und vertrauen, dass diese in unserem Leben stattfinden wird. Oke, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Amin. Amin. Amin.
Dan sore hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama dengan tema yang baru yang bulan Februari ini, Abundant Joy. Und heute werden wir über ein neues Thema lernen, und zwar über Abundant Joy. Dan sekaligus dan tema ini sebagai tema khotbah saya sore hari ini. Und das ist das Thema von meinem Predigt heute. Ya, apa sih arti dari sukacita yang melimpah? Was bedeutet eine reichliche Freude? Apakah sih arti dari sukacita yang penuh? Was bedeutet eine volle Freude? Ya, coba kita bisa membayangkan kalau hari-hari ini di dalam masa-masa pandemi ini pun kita masih bisa tersenyum. Apakah itu sudah termasuk kita memiliki satu sukacita yang penuh? Wenn wir uns vorstellen können, in dieser Pandemie können wir noch mit Freude lächeln. Also ist das, was volle Freude bedeutet? Coba kalau kita merasakan ada sukacita, apa yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain? Und welche Freude können wir mit anderen Leuten teilen? Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita hari-hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang penuh itu. Aber die Frage ist, wie können wir diese volle Freude bekommen? Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang berlimpah di dalam masa-masa pandemi? Wie können wir volle Freude haben mitten der Pandemie? Apakah sukacita itu tergantung dari apa yang kita terima sesuai dengan keinginan kita? Ist das vielleicht von unseren Wünschen abhängig? Ya, seperti kemarin di dalam tahun baru Imlek, ya kita memberikan anak-anak kita menerima angpau. Wajah mereka berseri-seri, sukacita karena mereka dapat angpau, secara otomatis ada tambahan tabungan di dalam tabungan mereka. Mereka berseri-seri. Apakah seperti itu? Im chinesischen Neues Jahr hat unsere Kinder das rote Päckchen bekommen, und die waren so froh, dass die dann extra Geld haben, sodass sie dann sparen können. Tetapi apakah sukacita yang seperti itu yang kita inginkan hari-hari ini? Aber ist das, solche Art von Freude, ist das, was wir benötigen? Dan mari kita mau belajar hari ini bersama-sama, dan kita mau buka ayat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Lass uns aus der Apostelgeschichte 1, Vers 3 lesen. Di sini dikatakan, ya, kita mau baca bersama-sama, saya siapkan sudah di slide. Di sini dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. He is alive. Dia hidup. Di sini sangat jelas sekali bahwasannya pada saat Yesus mati di atas kayu salib, banyak sekali murid-murid Yesus itu merasa sedih, patah pengharapan. Karena mereka berharap secara otomatis bahwa Yesuslah sebagai Raja yang akan memimpin bangsa Israel pada saat itu. Also hier sehen wir ganz genau, dass als Jesus am Kreuz ist, er war gestorben und sehr viele von seinen Jüngern waren so traurig und ihre Hoffnungen sind gebrochen, weil die haben eigentlich gehofft, dass Jesus ein König wird, der das Volk Israel leiten wird. Tapi semua kesedihan itu tiba-tiba hilang, lenyap. Karena pada hari yang ketiga kita tahu, Yesus hidup. Aber alle diese Traurigkeit sind verschwunden, nachdem die am dritten Tag wussten, dass Jesus lebendig ist. Penderitaan Yesus sendiri pada saat dia dicambuk, dihancurkan tubuhnya, itu sirna pada saat Yesus hidup. Und alle diese Traurigkeit sind verschwunden,
nachdem Jesus aufgestanden ist. Ya. Dan semua murid yang dulunya lagi sedih, tidak ada pengharapan, semuanya berbalik 180 derajat. Ada sukacita yang besar karena Yesus sendiri datang kepada mereka dan membuktikan bahwasannya Yesus hidup. Und alle Jünger, die ihre Hoffnung verloren haben und keine Freude mehr haben, die haben sich gewandelt, geändert, weil Jesus selbst zu ihm gekommen und gezeigt hat, dass er am Leben ist. Sukacita para muridnya pada saat itu berlimpah karena mereka bisa melihat kembali Yesus bukan sebagai hantu, tapi benar-benar Yesus yang hidup. Und an der Zeit, die Jünger sind so froh, weil die haben Jesus gesehen, weil er lebt. Ya. Demikian pula dengan kita, pada saat Yesus hidup di dalam hidup kita, Das ist auch mit uns, bisa wenn, mengubah. Dia bisa mengubah segala ratapan kita menjadi tarian. wenn er in uns lebt, er kann das Klagelied in einen Freudetanz verwandeln. Dia itu bisa mengubahkan yang sakit hari-hari ini sedang sakit, dia bisa memberikan kesembuhan. Die krank sind, er kann Heilung geben. Dia bisa memberikan kekuatan bagi teman-teman hari-hari ini yang sedang susah atau sedang menanti-nantikan jawaban daripada Tuhan. Und er kann uns auch stärken, auch unsere Freunde, die mittlerweile eine Antwort von ihm erwartet hat. It is good to be alive, di mana Tuhan yang hidup akan membuat kita menjadi hidup. Also es ist gut zu leben, weil Gott, der lebendig ist, wird uns lebendig machen. Dia itu bisa membuat kita menjadi sehat kembali, baik jasmani maupun rohani kita. Um uns wieder Heilung zu geben, also sowohl unsere körperliche, also körperlich oder auch geistlich. Tuhan itu membuat kita bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Und er kann uns zum Wachstum bringen, sodass wir am Ende Früchte bringen können für andere Leute. Karena itu Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari. Di sini dikatakan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Allah. Und deshalb war Jesus für 40 Tage lang, der hat weitergearbeitet, um sich vor der Leute zu erscheinen, um die Leute beizubringen über Gottes Reichtum. Tuhan Yesus tahu waktunya nggak panjang lagi. Dia punya waktu cuma 40 hari. Karena itu dia tidak jemu-jemu untuk terus bekerja dengan menampakkan dirinya, mengajarkan kepada murid-muridnya tentang satu kerajaan Allah. Und er wusste, dass er nicht so viel Zeit hat. Der hat nur 40 Tage und deshalb ist er nicht gelangweilt, weiterzuarbeiten. Dan pesan buat kita bahwasanya semuanya itu, kita itu jangan bosan-bosan mendengarkan hari-hari ini kalau Tuhan selalu mengingatkan kepada kita akan selalu hal yang sama. Und deshalb für uns alle, also eine Nachricht für uns alle ist, dass wir nicht gelangweilt sein sollen. Denn heutzutage, wenn Gott uns heutzutage immer wieder erinnert über etwas, die gleich ist. Karena itu mungkin Tuhan sendiri yang ingin bahwasanya hal-hal seperti itu yang kita harus ubah di dalam kehidupan kita. Und das ist vielleicht etwas, was Gott von uns ändern möchte. Untuk kita bisa mendapatkan sukacita yang berlimpah. Damit wir diese reichliche Freude bekommen können. Karena itu saya katakan di sini bahwasanya untuk kita bisa bersukacita, abundant joy can be obtained if we are alive.
Sukacita yang melimpah itu bisa kita dapatkan pada saat kita sendiri ini hidup. Also diese Freude können wir bekommen, wenn wir am Leben sind. Ya. Ada orang mengatakan, Pastor, ya sudah pastilah hanya orang yang hidup saja yang bisa merasakan sukacita. Hanya orang yang hidup saja bisa merasakan senang atau sedih. Manche Leute sagen, Pastor, ja natürlich, nur diejenigen, die noch am Leben sind, können diese Freude fühlen. Ya memang benar, tetapi alive di sini bukan berarti hanya tubuh kita saja yang alive, yang hidup, tetapi jiwa dan roh kita yang hidup, di mana Yesus dan Roh Kudusnya ada di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Aber das Wort alive hier bedeutet nicht nur unsere Körper am Leben, sondern unsere Geist und unsere Seele auch am Leben ist und wo Jesus und der Heilige Geist in uns lebt. Dengan kata lain, saya mau katakan secara singkat bahwasanya kita hidup untuk mendapatkan abundant life, abundant joy, itu kita mau terus berfokus kepada Tuhan yang hidup. Und deshalb lasst uns immer an unsere lebendige Gott fokussieren. Karena itu saya tulis beberapa kata-kata sebagai deklarasi buat saya sendiri yang mungkin kita bisa catat nanti di rumah ya. Saya katakan di sini, it is good to be alive kalau hari ini saya masih hidup tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga saya bisa bersukacita memberikan untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Es ist gut, am Leben zu sein. Wenn ich heute noch am Leben ist und an nichts fehlt, dann kann ich freuen und an andere Leute geben. It is good to be alive kalau hari ini saya bisa mempunyai pekerjaan yang Tuhan percayakan, sehingga saya bersukacita untuk membawa kebaikan di dalam tempat kerja saya. Es ist gut, am Leben zu sein, weil wenn ich heute noch Arbeit habe, was Gott mir vertrauen hat, dann kann ich meine Freude, die Freude und die Güte in meinen Arbeitsplatz bringen. It is good to be alive untuk saya bisa terus menaikkan ucapan syukur, ya, ucapan syukur atas semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada saya, sehingga saya dan seluruh isi rumah saya bisa terus melayani Tuhan sampai selama-lamanya, yang membuat hati Tuhan bersukacita. Es ist gut, am Leben zu sein, sodass ich Dankbarkeit geben kann für alle Segnungen, was Gott mir gegeben hat, sodass ich und mein Haus Gott weiterhin dienen kann. Ya, it is good to be alive kalau hari ini saya menerima berkat Tuhan, sehingga saya bisa kembalikan untuk memberikan semua berkat Tuhan itu di dalam rumah Tuhan. Es ist gut, am Leben zu sein, dass ich habe die Segnung von Gott bekommen, sodass ich das wieder zu Gott wiedergeben kann, besonders im Haus Gottes. Ya, karena itu dari rangkuman ini saya tuliskan di sini, abundant joy doesn't speak about the blessing. Jadi sukacita itu bukan hanya berbicara tentang berkat, terutama berkat yang harus kita inginkan. Eine volle Freude spricht nicht nur über Segnung, die wir wünschen, Ya, tetapi but speak understanding who blessed God is and manage His blessing. Berbicara bagaimana kita bisa mengerti siapakah Tuhan yang memberkati kita dan mengatur segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan Anda dan saya. aber es geht Gott kennenzulernen und zu verstehen, der uns die Segnung geben kann. Janganlah kita hanya terfokus dengan berkat
demi berkat apa yang kita inginkan. Sei nicht nur an die Segnungen, die wir wünschen, fokussieren. Karena saya yakin dan percaya Tuhan itu dari mulanya dengan kasih karunia-Nya itu selalu ingin memberkati kita. Weil Gott mit seiner Gnade von Anfang an uns segnen möchte. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Das können wir im 1. Mose 1, 27 bis 28 sehen. Di sini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28 kita lihat di sini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di sini sangat jelas sekali dari mulanya Tuhan itu sangat ingin memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Gott möchte uns von Anfang an segnen. Tuhan sudah memberikan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya itu sebuah DNA. Und Gott hat uns DNA gegeben. Tuhan sudah memberikan sebuah jalur. Tuhan sudah memberikan sebuah jalan untuk Dia itu memberkati di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Ein Spur, ein Weg, sodass uns segnet. Jadi janganlah kita hanya terfokus di dalam sepanjang kehidupan kita ini hanya berkat-berkatnya saja. Deshalb nicht nur an die Segnung fokussieren. Ya, kalau kita terima berkat, baru kita bisa bersukacita. Wenn wir die Segnung bekommen, dann sind wir fröhlich. Ya, di dalam firman Tuhan, di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. In 1. Thessaloniker 5, Vers 18 steht, dass wir immer Freude haben sollen. Yang berarti baik itu berkat sudah datang, sudah kita terima, kita bisa bersukacita. Baik berkat itu masih akan datang, masih belum kita terima, kita pun juga bisa menunggu dengan sukacita. Maupun berkat itu tidak datang, kita pun juga bisa menunggu dengan bersukacita. Ada amin? Also ob wir die Segnung schon bekommen haben oder ob wir noch warten oder sogar wenn wir die Segnung nicht bekommen, wir können noch immer freuen. Siapa yang di sini mau mendapatkan sukacita yang penuh dari Tuhan? Coba ketik di chat kita masing-masing, kita katakan bahwasanya Tuhan itu baik. God is good. Wer möchte eine volle Freude im Gott haben? Also schreibt in eure Chat-Box, dass Gott ist gut. Amin, amin ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu mau memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Also Gott ist gut, will uns segnen. Deshalb möchten wir in alle Fälle freuen. Sore hari ini saya mau bagikan ada 2 poin secara cepat untuk kita bisa mengerti abundant joy, sukacita yang melimpah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Also wir lernen heute über Abundant Joy, sodass wir eine reichliche Freude haben, was Gott uns geben möchte. Untuk kita bisa mengerti siapa sih Tuhan kita itu, siapa sih blessed God itu sendiri. Sodass wir verstehen können, wer unser Gott ist. Ya, di sini saya mau ajarkan bahwasanya mustahil kalau kita itu ingin mendapatkan satu
satu sukacita yang penuh tanpa kita mengenal akan sumber berkat itu sendiri. Also es ist schwierig, dass wir volle Freude haben, wenn wir Gott, die Quelle von dieser Freude nicht kennen. Ya, karena itu kita harus bisa tahu dan mempunyai akses kepada Tuhan. Und deshalb wir sollten wissen und einen Zugang zu Gott haben. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kedua, di sini dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. In Roma 5, Vers 2 steht, dass er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Ya, pada saat kita mempunyai akses kepada Tuhan kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan bisa melakukan banyak hal kepada kita sendiri. Wenn wir den Zugang haben, ich glaube, dass Gott wird viele Sachen tun in unserem Leben. Dan dengan akses inilah, itu pada dasarnya, prinsipnya, Tuhan itu ingin bersama-sama dengan kita untuk memiliki satu yang namanya fellowship, memiliki satu hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Und Gott möchte grundsätzlich, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. In 2. Korinther 13, Vers 13 steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, sei mit euch. Jadi dengan akses yang kita punya bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Mit der Zugang, die wir mit Gott haben, Gott möchte mit uns eine Gemeinschaft haben. Bukankah dengan persekutuan senantiasa kita bersama-sama dengan Tuhan melalui Roh Kudus itu yang membuat kasih Tuhan itu mengalir di dalam setiap kehidupan Anda dan saya, yang memberikan sukacita yang penuh untuk kita, bukan? Ist es nicht die ständige Gemeinschaft mit Heiliger Geist, die die Liebe Gottes fließen lässt und uns die reichliche Freude gibt? Ya, itulah access dan fellowship itu yang kita butuhkan hari-hari ini untuk kita bisa mendapatkan satu sukacita yang penuh dari Tuhan. Also der Zugang und diese Gemeinschaft ist das, was wir heutzutage benötigen. Nah, tetapi sebelumnya itu kita harus memiliki mengerti apa yang harus kita terima sebelumnya itu. Kita harus mengerti bahwasanya dengan kasih karunia Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya, itu yang terpenting untuk kita bisa mendapatkan akses dan bisa bersekutu dengan Tuhan. Die Gnade und die Rettung von Gott ist das Wichtigste, die wir haben sollen, um einen Zugang zu Gott zu haben. Ya, Yohanes pasal 3 ayat ke-16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jadi kita harus mengerti bahwasanya kita harus menerima terlebih dahulu kasih karunia dan keselamatan itu ada dalam hidup kita. Sebelum kita bisa mendapatkan akses itu sendiri. Jadi passwordnya untuk kita mendapatkan akses itu adalah kita menerima
keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. So der Schlüssel, einen Zugang zu Gott zu haben, ist die Rettung und die Gnade von Gott zu bekommen. Karena itu sore hari ini, nanti setelah kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, kita mau makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Kita mau meresponi kembali akan kasih karunia Tuhan, akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Und heute, wenn wir in der Abendmahl teilnehmen, wir möchten an Gott eine Antwort geben, auch an seine Liebe, seine Gnade und die Rettung von ihm. Kita mau lebih lagi menerima anugerah Tuhan, sehingga akses yang Tuhan sudah siapkan itu kita bisa mendapatkannya, kita bisa masuk, dan terlebih kita bisa bersukacita, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan kita yang hidup. Besonders, dass wir die Gnade von Gott akzeptieren möchten, sodass wir den Zugang zu Gott haben können. Yang kedua, sukacita terbesar adalah pada saat itu kita bisa mengatur segala berkat atau segala talenta yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita dengan baik. Das Zweite, also die größte Freude ist, wenn wir verwalten können, also die Segnung von Gott verwalten können. Ya, di dalam perumpamaan yang Tuhan berikan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat ke-23, in Matthäus 25, Vers 23, di sini dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi sangat jelas dari perumpamaan talenta ini, Yesus sendiri mengajarkan bagi kita untuk kita sebagai murid-murid Tuhan untuk bisa mengatur, untuk bisa melipat gandakan segala talenta yang Tuhan percayakan. Baik itu talentanya banyak atau baik pun talentanya sedikit, sehingga hal ini bisa membuat hati Tuhan bersukacita. Also über diese Gleichnis können wir sehen, dass wir sollen die Talente oder die Gabe von Gott verdoppeln oder vermehren, um Gott Freude zu bringen. Dengan sukacita yang Tuhan rasakan, secara otomatis kita akan dibawa oleh Tuhan ke satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan semuanya buat kita. Und wenn wir Gott diese Freude bringen können, Gott wird uns die Freude bereitstellen, was er für uns schon vorbereitet hat. Dan saya yakin dan percaya Tuhan itu rindu menjadikan Anda dan saya sebagai seorang blessed manager. Und ich glaube und ich bin sicher, dass Gott möchte, dass ich und ihr ein gesegnete Manager machen möchte. Ya, manajer yang diberkati. Seorang manajer yang diberkati itu pasti bisa mengatur di dalam keluarganya dengan Tuhan, di dalam keluarga yang Tuhan percayakan. Ein gesegneter Manager kann seine Familie gut leiten. Ya, seorang manajer yang diberkati itu sudah pasti dia bisa mengatur di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan. Und auch, dass er auch die Dienst oder Arbeit an Gott verwalten kann. Dia bisa mengatur di dalam sekolah yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita. Und er kann auch
verwalten in der Schule, wo wir sind. Ya, seorang blessed manager ini tidak tertutup dengan batasan usia, berlaku bagi yang muda, bagi yang tua, tidak tertutup dengan jenis kelamin, itu berlaku semuanya, baik perempuan maupun laki-laki. Also ein gesegneter Manager ist nicht an unsere Alter begrenzt. Es gilt für alt oder auch junge. Und es ist nicht nur, es ist nicht begrenzt für bestimmte Geschlechts, sondern für Frauen und auch für Männer. Yang pasti Tuhan mau memakai kita. Tuhan memberikan satu privilege untuk memakai kita, menjadikan kita seorang manajer yang diberkati. Und Gott möchte, dass wir als gesegnete Manager verwenden. Dan untuk menjadi seorang blessed manager itu kita harus mengerti apa yang kita katakan first thing first, yang utama itu diutamakan. Und ein gesegneter Manager versteht, dass er das Wichtigste zuerst priorisieren soll. Yang dimana bulan lalu kita sudah belajar tentang first thing first, yaitu untuk menempatkan Tuhan menjadi prioritas utama di dalam segala bidang kehidupan kita. Letzten Monat haben wir das gelernt, das Wichtigste zuerst. Und zwar um Gott in alle Bereiche unseres Lebens zu priorisieren. Nah, di sini, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. In Matthäus 6, Vers 21 steht, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Tuhan mengingatkan kembali bahwasanya Tuhan itu ingin memberkati kita di dalam segala bidang kehidupan kita, termasuk di dalam bidang finansial kita. Also Gott möchte uns auch im Bereich Finanz segnen. Tetapi Dia juga mengingatkan kepada kita supaya berkat finansial ini jangan sampai membawa kita keluar atau undur jauh daripada Tuhan sendiri. Aber er erinnert uns auch, sodass diese Segnung uns nicht weg von der Quelle der Segnung, und zwar von Jesus Christus selbst. Dari pengajaran Yesus ini teringat bahwasanya di mana di dalam Maleakhi pasal 3 ayat ke-10 itu mengajarkan kepada kita semuanya yang dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, yaitu rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. In Maleakhi 3, Vers 10 steht, bring aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werden und Segen herabschütten die Fülle. Dan hari-hari ini buat kita semua sore hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi seorang blessed manager. Bagaimana tentang perpuluhan kita yang kita mau persembahkan buat Tuhan. Und heute werden wir uns wieder erinnert, wie können wir ein gesegneter Manager sein? Und wir wurden erinnert über unsere Zehnte. Ya, perpuluhan tidak berbicara sebesar atau seberapa besar yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Perpuluhan bukan berbicara tentang hukum Taurat, karena Abraham, bapak kita sendiri, itu memberikan perpuluhan jauh sebelum Taurat diberikan. Dan perpuluhan pun juga tidak berbicara tentang keselamatan. Kalau kita nggak memberikan perpuluhan, kita nggak diselamatkan. Bukan seperti itu arti dari perpuluhan itu. Also Zehnte spricht nicht über wie viel
sollen wir an Gott geben. Und es spricht auch nicht über das Gesetz, weil Abraham Zehnte gegeben hat, weit weg, bevor das Gesetz herausgegeben wird. Und die Zehnte spricht auch nicht über die Rettung, die wir schon bekommen haben. Es ist nicht, dass, wenn wir keine Zehnte geben, werden wir nicht gerettet. Also das ist nicht so. Tetapi arti perpuluhan sendiri adalah bagaimana kita belajar akan zona ketaatan kita kepada Tuhan. Aber die Bedeutung von Zehnte ist, wie wir lernen über die Gehorsamkeit an Gott. Karena itu obedience speaks about love. Ketaatan itu berbicara kita mengasihi. Di sini kita mau mengasihi Tuhan kita sendiri. Denn Gehorsamkeit spricht oder zeigt über die Liebe. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15 di sini dituliskan, if you love me, you will obey my commandments. In Johannes 14, Vers 15 steht, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Jadi jelas sekali perpuluhan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain, tetapi perpuluhan itu berbicara bagaimana ketaatan kita untuk mengasihi Yesus Kristus sendiri. Also die Zehnte spricht über unsere Gehorsamkeit, um die Gebote von Jesus Christus zu folgen. Untuk kita bisa mengerti, saya memberikan satu ilustrasi. Ya, saya memberikan ilustrasi di sini kebetulan tahun baru Imlek ya, yang biasanya menunjukkan tentang ada lambangnya jeruk. Also ich möchte euch eine Illustration geben mit Clementine, mit Orangen. Ya, saya ibaratkan Tuhan itu memberkati kita dengan 10 jeruk. Ini 10 biji semuanya. Stellt uns mal vor, Gott hat uns mit 10 Orangen gesegnet. Dan perintah Tuhan untuk kita memberikan satu buah jeruk ini ke dalam rumah Tuhan. Saya katakan kasihlah yang kecil inilah ya, nggak apa-apa kecil ya, untuk rumah Tuhan. Und das Gebot von Gott ist, dass wir ein Orangen im Haus Gottes bringen sollen. Ya, saya berikan ini ke rumah Tuhan. Ich gebe diese eine dann im Haus Gottes. Ya, kita harus ingat firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Ini berbicara tentang first thing first kita kalau kita mau menjadi seorang blessed manager. Und also wir haben ja gelesen, dass wo unser Geld sind, da ist auch unser Herz. Ya, kita berikan satu jeruk ini ke dalam rumah Tuhan. Di sini berbicara otomatis ya di dalam gereja kita sendiri di IFGF Düsseldorf, di rumah Tuhan, di mana Tuhan tanam kita untuk bertumbuh. So wir bringen diese ein Orangen im Haus Gottes, also im IFGF Düsseldorf, das Haus, wo Gott uns gepflanzt haben, sodass wir wachsen können. Apa yang kalian pikirkan? Apakah satu jeruk ini yang kita berikan itu sedikit atau banyak? Also was denkt ihr? Diese eine Orangen, die wir geben sollen, ist das wenig oder viel? Coba ketik siapa yang sedikit, siapa yang bilang banyak. Silakan frei aja. Schreibt mal in euer Checkbox, viel oder wenig. Ya. Saya berpikir satu ini sedikit karena kita masih punya 9 jeruk lagi tersisa. Also ich denke, eine Orangen ist wenig, weil wir haben ja noch 9 Orangen. Ya. Kita masih punya 9 jeruk yang dimana kita bisa 9 ini masih kita bisa makan sendiri kalau kita bisa menghabiskan. Atau 9 ini masih bisa 1 kita berikan kepada Dimas contohnya. Saya berikan kepada Dimas.
ya, atau saya bisa berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Also diese 9 Orangen reichen ja für mich selbst oder für meine Familie oder für andere Leute, die wir geben möchten. Jadi Tuhan tidak melihat seberapa besar jumlah dari 10% yang kita berikan, tetapi kebenaran firman Tuhan katakan perpuluhan itu berbicara tentang zona ketaatan kita kepada Tuhan. Also Gott sieht nicht, wie viel den Betrag ist von dieser 10%, sondern er sieht unsere Gehorsamkeit. Selain itu, kita juga bisa belajar bahwa melalui perpuluhan, kita tidak menggantungkan security kita hanya kepada uang yang kita punya, tetapi kita mau menggantungkan security kita, keamanan kita hanya kepada Tuhan. Außerdem, wir können auch lernen, dass durch die Zehnte wir sind nicht von dem Geld abhängig, sondern unsere Sicherheit ist von Gott abhängig. Seringkali kita berpikir kalau kita punya 10 jeruk ini, ya, itu kita bisa cukup, bisa kita membuat kita kenyang di dalam setiap kebutuhan kita. Manchmal denken wir, mit 10 Orangen werden alle unsere Bedürfnisse gefüllt. Aber oft die 10 Orangen reicht auch nicht. Ya, kadangkala kita juga merasa nggak cukup dengan 10 jeruk ini. Kita nggak puas, kita ingin lebih lagi. Also wir möchten mehr, also wir sind nicht zufrieden. Ya. Coba kita masing-masing bayangkan, masing-masing kalau 1 jeruk ini kita berikan ke dalam rumah Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita dan bisa melipat gandakan untuk kebaikan orang lain yang ada di sekitar kita, untuk kita bisa menimbulkan banyak generasi muda lebih banyak lagi. Bukankah hal itu yang membuat hati Tuhan bersukacita, bukan? Stellt euch mal vor, also wenn jeder von uns gibt eine Orange im Gotteshaus und durch diese Zehnte das Haus Gottes konnte viel mehr Leute segnen, ist das nicht etwas, was Gott erfreuen kann? Tambah lagi yang 9 yang Tuhan masih percayakan kepada kita, kita bisa pakai untuk memberkati, melipat gandakan buat orang lain. Apakah itu yang jauh lebih penting buat Tuhan? Besonders die anderen 9 können wir verdoppeln, vermehren, um andere Leute zu segnen. Ist das etwas, was Gott erfreuen kann? Gereja kita juga tidak mengajarkan bukan hanya untuk persepuluhan secara pribadi, tetapi gereja pun, gereja IFGF pun, IFGF Düsseldorf pun juga memberikan persepuluhannya dari semua segala pemasukan gereja setiap bulannya. Also unsere Kirche, also Düsseldorf selbst gibt auch Zehnte jeden Monat. Ya. Dan saya yakin dan percaya gereja Düsseldorf sampai hari ini ada, bisa bertumbuh, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin? Und ich glaube, dass die Kirche IFGF Düsseldorf bis heute wachsen kann. Das sind alle wegen Gnade Gottes. Amen. Saya mau memberikan sedikit kesaksian di dalam tentang perpuluhan ini. Ich möchte ein bisschen Zeugnis geben über Zehnte. Sepanjang perjalanan kehidupan saya, kekristenan saya mengikut Tuhan, saya belajar untuk memulai memberikan perpuluhan itu pada saat tahun 2000, pada saat saya kuliah di Bandung. Ich habe gelernt, Zehnte zu geben, als ich an der Uni war in Bandung im Jahr 2000. Ya, setiap bulan orang tua saya kasih uang 1 juta. Yang saya lakukan pertama kali, kalau orang tua saya sudah memberikan 1 juta, saya langsung ke bank,
saya berikan 10%-nya, 100.000, saya transfer sebagai perpuluhan ke dalam rumah Tuhan, di mana saya beribadah. Also jeden Monat, wenn ich 1.000.000 Rupiah bekomme von meinen Eltern, dann überweise ich 10%, also 100.000 Rupiah, an das Konto der Kirche, wo ich im Gottesdienst bin. Dan pada waktu itu, saya juga belum mengerti benar tentang arti perpuluhan yang sesungguhnya. Also an der Zeit verstehe ich nicht genau, was ist die Bedeutung von Zehnte. Cuman saya terus belajar akan perpuluhan demi perpuluhan, saya belajar tentang hal tersebut. Ich habe das gemacht und ich habe es weitergelernt darüber. Saya melihat campur tangan Tuhan itu terus ada dalam hidup saya. Dan saya pun tidak pernah lepas dari berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Und ich sehe, dass Gott mich immer dabei seid und ich bin immer von ihm gesegnet. Dan di tahun 2009 sampai 2010 yang sudah saya sering saksikan bahwasanya saya sudah nggak punya lagi pekerjaan pada saat itu karena 100% Kurzarbeit. Also im Jahr 2009 bis 2010 hatte ich keine Arbeit, weil ich 100% Kurzarbeit bekomme. Hampir saja saya mengatakan saya deal untuk tidak memberikan perpuluhan. Karena saya berpikir secara logika, saya sudah nggak punya uang lagi untuk bisa membiayai segala kehidupan keluarga saya. Also ich habe fast einen Deal gemacht, keine Zehnte zu geben, weil ich habe nicht genug Geld für meine Familie. Tetapi saya diingatkan kembali oleh Roh Kudus, istri saya juga mengingatkan kembali bahwasanya perpuluhan itu haknya Tuhan yang harus kita berikan untuk Tuhan. Aber meine Frau und der Heilige Geist hat mich erinnert, dass die Zehnte ist das Recht von Gott, was wir zurückgeben müssen. Dan mujizat Tuhan nyatakan. Und Gott hat sein Wunder gezeigt. Dengan uang tersisa setiap bulan kurang lebih cuma 200 euro setiap bulan, sisa 200 euro karena untuk bayar wonung, untuk bayar pinjaman mobil dan seterusnya, itu Tuhan cukupkan 200 euro untuk kita makan bertiga. Saya, Sylvie, dan Gaby pada saat itu masih umur 1 tahun. Und Gott hat Wunder gezeigt. Also mit dem restlichen Geld, die wir haben, nachdem wir alles bezahlen müssen, also die Miete, also Finanzierung für das Auto und so weiter, haben wir nur noch 200 Euro übrig monatlich. Aber Gott hat das, aber es hat gereicht für uns alle, ich, Sylvie und Gaby, als sie noch 1 Jahr alt war. Keperluan Gaby waktu masih kecil Tuhan cukupi dengan semuanya. Also alle Bedürfnisse von Gaby auch wurden erfüllt. Tuhan tidak pernah terlambat akan janjinya dan sampai hari ini saya pun tidak berkekurangan. Gott ist nie zu spät und bis heute fehlt mir an nichts. Karena itu bagi saya perpuluhan bukan hanya soal ketaatan saja hari-hari ini. Und deshalb für mich Zehnte ist nicht nur über Gehorsamkeit. Tetapi perpuluhan itu buat saya itu adalah arti untuk saya memberikan penyembahan saya, untuk mengagungkan Tuhan melalui segala berkat terutama finansial yang Tuhan berikan. Aber es ist für mich ein Worship an Gott, um ihn zu erfreuen über die finanzielle Segnung, was er mich gegeben hat. Karena itu sebelum saya mentransfer perpuluhan, yang saya lakukan adalah saya mengambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan sekaligus mengatakan profetik bahwasanya biar Tuhan yang menguduskan segala kehidupan saya sepanjang 1 bulan ke depan untuk di dalam kehidupan keluarga kami.
Und deshalb, bevor ich meine Zehnte überweise, nehme ich Zeit, um zu beten und an Gott zu bedanken und sogar zu beten, dass Gott alles segnen in meinem Leben für den ganzen Monat. So, mari saya undang kita semua jemaat Düsseldorf untuk kita bisa persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan, untuk kita mau menerima satu kebenaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sore hari ini. Lass uns unser Herz vorbereiten, um an der Abendmahl teilzunehmen. Haleluya. Mari kita angkat roti bersama-sama dari rumah kita. Lass uns das Brot hochheben. Haleluya Tuhan. Siapa yang rindu untuk menyalakan kamera, silakan. Wer möchte die Kamera anmachen? Untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini, Unser Vater im Himmel, wir danken, Herr, für heute Nachmittag. kami masih diberikan kesempatan untuk melihat akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Wir haben die Chance bekommen, um alle deine Güte zu sehen. Di mana tubuh-Mu yang 2000 tahun yang lalu Engkau pecah-pecahkan, Engkau hancurkan buat setiap kehidupan kami. Den Körper, der du für uns alle gebrochen hast. Sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, perjanjian-Mu itu ada di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau hidup untuk memiliki satu akses, satu persekutuan yang erat bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Wir möchten, dass wir einen Zugang haben mit dir. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Danke für deine Liebe und für die Rettung, was du uns gegeben hast. Mari jemaat Tuhan kita makan roti Tuhan, tubuh Tuhan dengan yakin dan percaya. Lass uns das Brot essen. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang melambangkan anggur, yang melambangkan darah Kristus, darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Der Wein hochheben, also danke Herr. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, darah-Mu Kau curahkan ya Tuhan untuk hidup kami, untuk menyucikan hidup kami ya Bapa. Danke für dein Blut, der uns von unserer Sünde geheilt haben. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui darah-Mu ini Tuhan, kami boleh mengerti semua kebenaran akan firman-Mu, semua satu kebenaran yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Lass uns dadurch dann über die Gerechtigkeit von dir verstehen. Terima kasih Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, melalui darah-Mu ini Tuhan, kami mau menguduskan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menguduskan ya Tuhan, melalui darah-Mu ini Tuhan, kehidupan kami. Kami mau menguduskan segala berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan, di dalam nama-Mu ya Bapa. Und heilig uns von alle Sachen durch dein Blut, Herr. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami disucikan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, Kau ubahkan mendapatkan pertolongan, dan segala jawaban demi perjawaban itu boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Heilige unser Herz und auch unsere Wünsche, unsere Gebete antworten und heilen diejenigen, die krank sind im Namen Jesus. Mari jemaat Tuhan, kita minum secara bersama-sama dengan yakin dan percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita
terus ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik. God is good. God is good. All the time, God is good. Danke dir, Herr Yesus Kristus. Danke, Herr Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu, buat perjanjian yang baru. Danke Gott für dein Körper, dein Blut und für die neue Bund. Dan biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan, itu boleh kami terima, kami boleh tanam dalam hati kami, dan bisa berbuah 160 dan 30 kali lipat. Und wir möchten, dass wir dein Wort in unser Herz akzeptieren und Früchte bringen in mehrfach. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I sing praises to your name.